Maharaj Bhai Sar Bikar Uncle Kok Salai Dongo Sar Bikar Uncle Sawani Kolom Kaisa Kamai Thanga Hanet. A Maharaj Saw Phai the Klaikan. Abar Sar Bikar Uncle Maharaj no Sungo both Hanao Kolom Kamaman Phai and Banet. Sonotkar Orozolema Tongnai Hamzakma Tongnai Kogma Banglai Nai Omono Party Hit Tiniang Sanan Mutungo Neta Sabo Bubagrano Kaisa topic Raka Tipramotha Agitam Tongmani Tipramotha Tinitamo Khana Tipramotha Tamungnai Tipramotha Miatam Tongmani that I can tell. Tipramotha tinitamo bobo kisi kisa saiman na yang. Tipramotha khana tam ungnai abo sayulang buibe phasi jang na ite. Ani kong nang yang thang bro. Tobe ang chesta khai nai. Tipramotha jokhon chengpuru. I remember Bubagran logi tini oro kebang machini dignitaries rok asukjak. I am not criticizing them. I am not condemning them. Kentang muitu tongo. Very few people were there with Bubagra at that time. Bubagra jedino jogai bariwo kapkha Sakha adino chini ononto babu ekta boktobbo রেখা খুব শর্ট ভাবে তিনি সিমিনো দা শেষ গানি জাগাইছে আইপিএফটি সাফং থাকা আবন পরে অনন্ত বাবু নে আকগনি পরে তাকুগ্রো পার্টি ও হাজার হাজার লিডার দরকার করে একজন মহাত্মা গান্ধী নো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ক্লাইরিক লাঙ্কা and I strongly believe it is my firm belief Maharaja Pradut Bikram Maniko Saisung Sunu Mukto Khai Klangna. I am not a leader. I am not a leader. Ang Maharaj no prime so Maharaj. You don't call me leader. I am not a leader. I am your worker. Nangja samani ang abo khainai. 21 bochor ang politics khaika. Ani chama tongo chaya tongo. Everything Maharaj ki charan mein maine dal diya. Maharaj ja sao abono order nai. Maharaj ja sao abono chini bagi khanani thinang nai hait. Nang sabo Khwlai legabla. Asir jun dangan kok sagatini. Kebang ma charai rok. Ang asir jun dangan ukhait. Chini my dear friend ex-minister Mebar Kumar Jamatia was telling he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rokang kena taite. Abron bokai sai dongang Sikla sokjak net. Bini bob 50-60 line ni kog ya hite. O montriman pro byam khaina time giringi kita saisto ka kasik sibla hite. Nukha sengasir jun nanga. Paraganan borok rom tlango. Raidang by Rosari buoy. Khetawar ni tui khani woy. Police rok rom tlang mani sung nukha hita charai char. Khwai jelo jaga kari kha borok. Agartala Central jelo. Borok ri kanai thama ri phonai thanga hite. Warugni rikutu snambay. Nijer rituku sramma kan laika. Agartala Central jelo jaga chagya. Hapaniani চট কলনি আরো কোয়ার্টার রথাঙ্গই জেল মাসরাম গাইছে পকতা থানে তাকুগ্র তিনি আবন বাগৈ যারা 50 বছর 50 বছর বড়গ্রক দফানি বাগৈ চিনি সেন্টিমেন্ট দङ কিন্তু তিনি যারা যুবক যুবক চেরাইরক নরগামতি থৈ কসক মানে দাঙ্গা নুগিয়ানি বাগৈ আ সেন্টিমেন্ট চিনি সক অং মানিয়া না কিন্তু আবনি অর্থ আবয়া ঈশ্বরন মকল বাই নুগুইনো जों पुइतु चावा हाया जॉनी लिवर ने कैसे सिनेमा वो जॉनी लिवर सलमान खान नो सुंगो हावा देखा नक बार नो नुका नि सुंगो नगो सलमान खान नो सागा हावा को कैसे देखेंगे जॉनी लिवर सावा
हमने हवा को देखा है। सलमान खान चल जागी छाका कैसे देखा? बॉस आओ, आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिपुंगो, वही देखा मैंने। आई नबला जो तो किस नुगई जों सेंटिमेंट नंगनानै कक गया। दिनै चिन मकल बुसखांगो गोबां मानसिनि बियाल जों नुगै दङ। जोंनो सिखागनानै बागै चिनि केनारक जोंनो षড়যন্ত্র खालाय दं। फाइनाय आं कयेकटा कगो लीडर एक दिन बाय लीडर इंगिया। With all due respect to Sir Biker Uncle, Sir एक दिन खुवाई जेल नि कगै फायै बसरिनि रिखिबै पुकुरो पुलुम तुकुबै तावै सारिनो कानिबो हिमै बिन पाराव माथां गाइছে आमति दिन फाइका Sir Biker Uncle যখন রাজনীতি খাইপুরো 100-200,000 त्रिपुर सेना खाई Sir Biker Uncle बाय लंग मार्च खाई गोबां मा बरक फाइका किन्तु जतो बरक नेता हिसाबै टिकि रोगलिया बाइबेलाव कक थाइजा दङ माइ हलंगो सारदे आ हलंगनि माइ नकबार वाति फाइगाय माइ आसाइलांगे आबुसलै नस्तङै थाङो काहाम हाव जे माइसलै क्लायो बस माइ बुथाइरि बरक मुनि सुनो माइ चारु बो हाइनो Sir Biker Uncle जगदीश देबबर्मा रवीन्द्र देबबर्मा सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सं चिनी दफानि बागै हलंगो खिदार जागलिया बरक हाव खिदार जागै तिनि 6 शेड्यूल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तुबि फाइके आंगा फेसबुक लीडर रंनां क्रिटिसाइज खाया फेसबुक बरक फाइ मानो अब महाराज बो फायो आंबो फायो जतनो इच्छा जां दफान बागै सामुं तांगो अब फुनुनान मुसुं किन्तु ताखुग्रक जरा साबनो रिप्लाई रेनाय खरक बुसुक दफान बागै लीडर हिसाबै टिकि दंनाय आइट टाइम विल रिप्लाई दे और बुसालै रिप्लाई दी ताम खाइनाय आं महाराज दो प्राइन छौ महाराज पार्टीवो तेबो शक्तिशाली खाइना हंखाय पार्टीओ साबो सामुं तां जोंहाबो आइडेन्टिफाइ मा खाइन लीडर सनामै माया मानि बहकनि आचाइ फाइपुरुनो लीडर हिसाबै जन्मंगो महात्मा गांधी नो की केबो ट्रेनिंग दिरी लीडर दे खाइमा खाबा हा केबो की किशोर कुमार नो जीवनो क्लासिकल जे सोरंगियाबो बस भारतबर्षनि बलिउडनि सेरा गायगुङै थैगाबलायते ट्रेनिंग बाय लीडरशिप इंगिया जरा सेसाबो लीडर अब प्रमाण खाइनाय हैते गोबां मानसिनि वारियर्स अफ फाइका ऑल ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स 9टा 10टा लैंग्वेज माननाय चिनि गोबां मा वारियर्स अफ फाइका आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल नरो गाहाय बरं दरकार दं बाट डिसिप्लिन गरै अक्रानि ककमानिया अभिज्ञतानि ककमानिया हमसे बरा ओ 10 खुमा हाय हमसे बरा कौन हाय हंगले नों पाइखा हाय जे दिनो नों संगो निन बारा हासागा केबो सिया नों आदिन सिमिनो नों तलाक लाइना चेंसिनाय हाय सोरंजागनाय थैमानि 1 मिनिट आगे पर्यन्त बरक सोरङै मा थाङो अनेक बरक थैपुरो नरुनुगै मुक्तै चप चप खाय लायो तां साइदामान विचार खाइ बं हाय मनोविज्ञानी रक सामानि आं मुतै खाइमा गामों आं ताङै मुतै ख्लाइलिया आं मत साया काम ताङै खाइका अ पृथ्वी आं याकार मा थांनाय इच अफ अस जों मनुष्य चिनि आ फिलिंग्स दङ जों केबनो सेजानान कुनो दरकार गरै टिप्रामथा ताबुबो कराक दङ बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जासाबान सातों टिप्रामथा इज द स्ट्रंगेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा हाय तिनिबो दङ खोनाब दंनाय बीजेपी रक खाली बं मीडियारि फुनुगनाय 41 परिवार टिप्रामथानि अमक केंद्र থেকে বিজেপি আক্তি শাখা আমি বিজেপি বন্ধুদের বলছি একা বিশ্বজিৎ কলই নিনিস তামত জম্পুইজলা টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র 32,000 লিড দুই বজিদিকা আগামী 5 বছর 32,000 বরঙত লাংব বিশ্বজিৎ কলই নরক ফেল খাইমাই আর হইছে তামনো কি
বিধানসভা ইলেকশনে আগে বিজেপি কমকে ফুনুকা যিনি বরমগনাং প্রাক্তন মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফটিও তংপুরো বুরুং সাকে বুরুং সারেন্ডার ফুনুকা হি ইজ দেয়ার হি স্মাইলিং কিন্তু যখন পার্লামেন্টনি বুটঙ্কা আইপিএফটি পার্টি আপনার মাত্র 40,000 বসুকছে ভোট মানছে হয়েছে ফিনিশ বিজেপি যেভাবে থাকনাই নির্বাচন বড় সারেন্ডার খাই ফুনুকা তাকলাই নির্বাচন ফাই মাত্র 39% বুট শেয়ার দিয়েছে তাক সরকারও আসুক তো 61 জন বরক বংনি বিরুদ্ধে আছে পগিতা থাকলে কক খাইছে বরকরা ভাই চ্যালেঞ্জ খাই নাই আর বিজেপিকে আমি আমন্ত্রণ করছি আপনাদের যদি এত সাহস থাকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই ফুনুক দে বিজেপি নো তামাশা ফুনুক নাই চেঙ্গাইছে ফুনুক লাগ তাকুক বরক শিও মহারাজনি নেতৃত্বে গ্রেটার ত্রিপুরালেন তিনি দিকে দিকে রঞ্জন সিনহাই বরগ্রক তাপস দেহাই বরগ্রক বুইনি ত্রিপুরা দফানি ফাতারনি দফানি বরগ্রক পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমরা সমর্থন করিনি ফাই দঙ্গ একদিন ম গ্রেটার ত্রিপুরালেন চিনি মুখ থাং নাই जों ताङै बरगनो किरि नाय विधानसभाओ ত্রিপুরা সারনো ताङै तैखानिया ত্রিপুরা साम जायो ताङै लामा थाङिया ताङै कारेन्ट करे সেই প্রশ্ন যখন করি এই প্রশ্নগুলো বাতিল করে দেয় আমরা যখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য আলোচনা করতে চাই বিধানসভায় তখন সেই আলোচনা অনুরোধটা তার প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু চেংবাই চেংন तांख्लायरिनान बागै चेंबाय चेंनो बेजाल फोनांनान बागै प्रमुद्री आंनि कगनां तिनि अर सानान मुसुगु काउ ब्रुनो अनिमेश देबबर्मा कोनो दिन बिरुद खाय आरो कक साया काउ ब्रु जदि कांचनपुरनि काउ ब्रु बाय शान्तिर बाजारनि काउ ब्रु जुदा जुदा खाय चालू खायबानो अनिमेश देबबर्मा सह ত্রিপুরা मथानि प्रत्येक वारियर जों समर्थन खायनाय जों आबनो बिरुद खाय आइते तामो साखा आं सरकार ना बसे सुङो 5 বছর লাই थाङा नरक आ जरके नक चालू खाय मालिया 6 বছর ngै तंखा ताबो नरक सरकारो दङ प्रमुद्री आंबो बीजेपी नि एमएलए मानिक साहबो बीजेपी नि मुख्यमंत्री विधानसभा हाइकाय आ प्रस्ताव न तुई आइफान चौखा मंगाइते नों चालू खायना त जोंनो फुनुगै चालू खायनाय किन्तु ताङै आबो तुबुखा ताखुब्रक कारण बरक शिव ত্রিপুরা थानसाङै ताबक ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড मानै थांगाय 19 सदानि 35-36টা डाइलेक्ट ओ त्रिपुरा राज्यओ महाराजा प्रद्युत किशोरर चालू खायनाय बरक आबो गाहाम कै शिवाइते आ ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড न कासुरान बागै ताबो प्रमुद्री आं न कक्सारु हइते आं चैलेंज खायो काउ ब्रुनो आं कुनो विरोध खाई कक साय नरखना दे आं साका सरकार कक बरक दसे ताकबो 79 चालुक मानी कक बरक आ कक बरक न स्क्रिप्टै ताकबो बेजाल सृष्टि खाई तो नो नरक काउ ब्रुनो चालू खाई नै दिबा आर जदि मान खाई जमातिया कलय रुपिनी जतो बरं बागि नक चालू खाई फुनुक दे तिनी यूट्यूब गोबां मा बरक फायै बबरंजन साव बनब श्रीलंका आनोके श्रीलंका तेबो हामी आकाय हिंका हाइते कक्रै ताखुरक सालसा चिनी ब्रु ताखुक तेई बुखुक जों जदि सामुं गाहाम तां तंखाय अनिमेश देबबर्मानि मूर्ति पुजिनाय बरक हाइते सामुं से आबनि रिप्लाई रे চাকমাদের জন্য বলছি হঠাৎ করে আমি দেখলাম এটা ইউটিউবে বেরিয়েছে চাকমা রিজিওনাল কাউন্সিল চাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা পেয়েছি 40 বছর আগে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে কিচ্ছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের 35% মানুষ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় আমরা বসবাস করছি আমাদের মাত্র 2.7% 2.7% টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা গলা ফাটিয়ে বিধানসভায় বলছি তারপরও টাকা দিচ্ছে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না
তার জন্যই আমরা 19 কমিউনিটি 19 বছর বরক আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মরে যাব না হই জীবিত থাকবো আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই আবন বাগিয়েছেন দাবি তিসাও আর আপনারা এই পচা দাবি আমি তো পচাই বলবো এডিসি দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে না এই পচা দাবি আপনাদের উঠাইতেছে এখন চাকমাদের কইতাছে আর রিজিওনাল কাউন্সিল চাও তামুং নাই কি হবে রিজিওনাল কাউন্সিল পেয়ে আপনার কি হবে 6 শিডিউল দিয়ে আমাদের কিছু হচ্ছে না চাকমার কিছু হচ্ছে না দেববর্মার কিছু হচ্ছে না রিয়াং এর কিছু হচ্ছে না ত্রিপুরাসার কিছু হচ্ছে না রিজিওনাল কাউন্সিল রই মানেই নংলে তাম খাই বানাইবা এই যে ব্রেন ওয়াশ নছেন মা বুঝি নাই আমি গৌরী বাবুর গতকালের বক্তব্যের জন্য ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি উনি বলেছেন মণিপুরও তিনি 4 শখসাও কুকিরম অত্যাচার খায় খ্রিস্টান উপর নির্যাতন খায় আর গৌরী বাবু বলেছেন ওইখানে যদি সেই এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেস হয় ত্রিপুরায় সেই ঘটনা হবে তবে আজকে এই মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি খ্রিস্টান চার্চ যদি ধ্বংস খাই না নাই খায় আমিও একজন হিন্দু আমরা হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো কারা তাদের চার্চ ধ্বংস করে চেন্নাই নাই হাইতে অমমণিপুর হাইতে তাকুকতেই বুকুকছ আবনি বাগে নেতা চাই নাই মহারাজ কুমের I will request Maharaj, leader will come up from the villages, leader will come up from the block level, district level, but we have to form the right committee. A committee nang nai. Angmo Maharaj do masau. Je onek borok tini 13টা জিদি মানো খাকলা ফুয়ারেই চেংছাও 13 জন এমএলএ চিনি নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং আঙ্গু সাগাংবো কাইসা কক মা সাগা বিন বাগে বনো একমাত্র বিধানসভাও 2টা টাইটেল তুই দং হইছে আবো ভাইকে ইনখা আংমো পুইলা ওয়ানা কাংস করই থাঙ্গু নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা দেহ নাই না নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং খরকসা বড় গানো খুনজু গানা ফাইসাও সার ব দেববর্মা সে রিয়াং বাই কাইজাগৈ রিয়াং থেপাকা আংনো মা সাকা তে ওয়াই থামসক যদি মলসম কাই পেংরক বাই কাইজাকে বিন টাইটেল বা মুসক লগান বলে নন্দিতানি পারফরমেন্স নর নুখনাইত जों फुनुगै रेखा त्रिपुरा विधानसभा फुनुगै रेखा ত্রিপুরাসানি মানথাই ত্রিপুরাসারণ যদি চিনি অধিকার নিকক সানারিয়াকাই বিধানসভান টেবিল সিমিছে जों আচুগো আগামী দিন যদি जोंनो চান্স ইয়াকাই টেবিল টুকরা 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 গুংরা খাই সিবনাই হাইছে নরক जों নরহকা তাম বাগে কক সানান বাগে দাবি খাইনান বাগে কিন্তু তাকুকতেই বুকুক সং মো 13টা 20টাং মাংখামু মো 13টা 22টাং মাংখামু 42 জন প্রার্থী রেখা ত্রিপুরা মথা কিন্তু অস্বীকার খাইনানি কোনো সুযোগ করে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু মহারাজা আই এম শিওর সাম অফ আওয়ার স্পিকার্স মাইট বি উইথ গুড ইন্টেনশন ইন রং টাইম সমালোচনা কিচা আছে এখানে প্রত্যেক কেন্দ্রও জাপানি কেচিতে জাপানি কেচিংখা সবচেয়ে কুবুক গাইছে আবু লুহা পাশে সিরক সিরক রাইমান ফুগাইছে আর জাপানি কেচিতে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রও ত্রিপুরামথানি মুখুজ রুই মুখুজ বলতে নক বুঝিও ওয়াইসা বড় সে সামনুদা বড় প্রোগ্রাম থাং পুরো যতন মহারাজানি মাস মুখুজ রিজাক आं हठाৎ गारि नखरै नायनिमा जत महाराज बां बसाजाक वाह बुई सालाय माने चिन महाराज मताइनो श्री कृष्ण सागी गोबांमा 10 अवतार 20 अवतार मानुबा मो भाइकेव सामनो महाराज 12 14 जन बसाइ दंका नाइबा मास थेपा जागाइछ महाराज आमति मास थेपावै ত্রিপুরা মথানি कैंडिडेट दं बिरुद्धे सामुं तांनाय कयेकजन बरक दं आं साया गोबां मा बरक दं जदिया बरक रक निजे निजे रिपेन्टेन्सजों आमी जा करेছি
আমি ভুল করেছি খায় ক্ষমা দিয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু যদি আগামী দিন খাইকায় শক্ত শাস্তি নিয়ে ব্যবস্থা নেন উচিত তা বরং না হয়েছেন তিনি আমি বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের কথা বল মহারাজ ক্যানট ডিনাই দ্যাট ফ্যাক্ট আওয়ার ক্যান্ডিডেট পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ওয়াজ ডিস্টার্বড বাই মেনি এলিমেন্টস জিদি মাংখমামতি তিনি মনু বিধানসভা কেন্দ্র আই ডোন্ট নো आसक पार्सेंटेज ती प्रासा तंगमा परेबो जों तिनि हारै थांगा ताकुग्रुप बिनि बागै जों हरेन्द्र रियांनि मियाब जे बक्तव्य जों थानसांमाय को ताकबो ताबुबो ती प्रासारक बीजेपी ख्लाय सीपीएम ख्लायै विधानसभाओ बुखुक ताला रिजाक दंनि बर कक साइबाय आइते उसिगां जखन शुक्लाचरण नवातिया सागातामो 14 বছর বিনিতামো বয়স संख्या तिप्रालेन सानमानी सीपीएम पार्टी सरकारो तंगमान बागिसे बरक तिप्रालेन मा सानफो तिनि आं प्रश्न खाइनान मुचुंगो आपुरो जदि सीपीएम दंगै तिप्रालेन मा सानुंगे तिनि बीजेपी मंत्री दंगै बो तिप्रालेन सादे सान सासानिया आर जदि बो सानै दंगाय तिप्रालेन बागि तिप्रामथानि एमएलए रक चिरिग्लाई दंफुर बो तां कक सायन म प्रश्न रंसे जों मा कासारु ताकुक्तै बुकुक्सु तिनि अरो हाकसाल साम्पानि चिनि गोबां मा वारियर्स रक फाइजाक नरगो कक चंगैलांने अनेक बरक इंटरलक्यूटर न तुयै महाराज न प्रश्न खायो जे इंटरलक्यूटर ताङै फाइलिया आं साउ जों थानसा तंखाय इंटरलक्यूटारिया भारतबर्षनि प्रधानमंत्री पर्यन्त खुमलंग फायै अरो चुनचिन ग्रेटर तिप्रालेन घोषणा मा खाइनाय नों थानसा तंनाय जाय अ जागानो जों जे जागा मंचख्लाय बक्तिदारि दङ भारतबर्षनि बीजेपीनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा he also delivered his speech here आज जनसभा बरक साओ बीजेपीर महा जनसभा अथच चिनी प्लेनारी सेशन नि मुसक बरक फानो करे मात्र अर्धेक बरक बाय महा जनसभा खाइथांगा बरक गाइछ अम तामो बुजक बाइछ अम बुजगो ताबुकबो ग्रेटर तिप्रालेन तेई महाराजा 90% तिप्रासानि बखाओ तागबो महाराजा जाति चिंगि चिंगि दंगाइछ आबनो से मातर जग सांबादिक प्रश्न खायो महाराजा तो देखी ना अब वैसा माँ साकबले महाराजा के लिए कुछ पत्रकारों ने पूछते रहता बुबाग्रा कहाँ है दिखाई नहीं देता मैंने बोला था बुबाग्रा को उधर देखो हर जगह बुबाग्रा दिखाई दे रहा है हर तिप्रासा के दिल में बुबाग्रा पे दिखाई देता बुबाग्रा तो जो तो तिप्रासा ने बुखा हुआ है बरं कक बायदा जों मा सोलिनाय बरखाय साना नाय बुबाग्रा डेली डेली से नरबाय ग्राम पाहारो तंफाया नगले तां बंगना हामजाक तिप्रासा बाय सलाय दंनाय तामरे लांखा 25 বছর सीपीएम कक पगैता थांने अगुर देबबर्मा जितेन्द्र चौधरी निनि बाजुबन रियां 25-30 বছর एमपी खाइलांका ताबुक रेबुती मोहन त्रिपुरा एमपी ती प्रासानि हामारिनि कक थाइजा बरक साइमाया कारण नेशनल पार्टी कोनो दिनो ती प्रासान बागि कक सागलाक बीजेपी जेमन माया सीपीएम माया बनि बागै ती प्रासारक तिनि जारा बुजियारक दफानि कक सानान बागै इवेन जितेन्द्र चौधरी थेके आरम्भ खायै रेबुती मोहन त्रिपुरा पर्यन्त एक दिन वानसारक बाय थकक जागै तिप्रा मथाव पक माक लाई फैने बरकाय एबो योग लाक नुखाबले और चिनी प्राक्तन मंत्री आता मनिन्द्र रियां और फाइजाक तो तंखां सिया हाय ना थां पाइका दीर्घदिन सीपीआई खायै मंत्रींका एमएलएंका ख्लाइमालिया एकटा सामुं ख्लाइमालिया पीटीजी दफ्तरनि मंत्री दंगै फान्ड डाइभार्ट खाइलांनांगौ एकटा कक साइमालि हाइছে ताकु बिनि बागै तिनि बति प्रामथा मा फाइके गौरीशंकर रियांनि चिनि बरम गोनां प्राक्तन डेपुटी स्पिकारनि मियानक बक्तव्य खोनागोन और जखन
আমরা বাঙালি বাঙালিস্তান দাবি খাইও আফ্রিকায় ত্রিপুরান সরকার মুংসা ছায়াত আর जों যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি খাইও আফ্রিকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে ও হাও বড় রাজনীতি চলিতং চিনি বুঝিনানতে কোনো বাকি করি খাইছে অর ত্রিপ্রাসানি বাগৈ শুধু ডেভেলপমেন্ট চিনি নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী চিনি নিজস্ব পুলিশ মন্ত্রী শ্রাম মায়া খাই जों एमन दफाव सौगिका जों कमाई मानो ताकुग्रक जेसेबानो बीएमए पास दंथं যদি पलिटिकल पावर राज्य चालुमान चिन्तानि क्षमता करिखाय जों कमाई थानाय बिन बागै जारा तिनि आइडियोलॉजीनि कक सानाय व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ त्रिपुरामथा द आइडियोलॉजी इज अचीविंग ग्रेटर त्रिपुरालैंड मोस्ट जिनि आइडियोलॉजी है मन बाराते कोनो आइडियोलॉजी करि गोबांमा कक साइमानो কিন্তু आं गोबां साग्लाक बुबाग्राबो फाइ अर बिनि मूल्यबान बक्तव्य नारगनाय ताकुक्तै बुकुकजों नरक आगामी दिन तामुंनाय जेतु थिनांनि कक बुबाग्रा सावनो थिनांनि किजा कक साइखना थिनांगमनो तिप्रासा जुदि थामसा तङै जों लड़ाई खायाखै जों गोमाय थानाय तिनिও जराया देबबर्मा जमातियान शत्रुया जमातियारि आंनि शत्रुया चिनि शत्रु आबो साबो जों आबोनो मा सिरिनाय द फर्स्ट थिंग इज जों जे बरक रकबे लड़ाई खायनानि आ लड़ाईनि जागासो जों मा सिनाय आं बुबाग्रान अनुरोध खायनाय जों जे तिनिरो प्लेनारि सेशन 30 टा माइक थापावै तिनिरो बक्तृता रिनानि जागास नाम जाखा आन बखाने अनेक कक दं माने बाट आई विल नट स्पीक कारण चिनि हानो सुकमानान बागै फातार सारक कयटा मतिके 30 टा माइक थापावै प्लेनारि सेशन खाय चिनि हा सेक्का बाबरक जोतो दुनियानि पलिसि तैरिङो नक बिसिङो कक सेरेक सेरेक साउइनो पलिसि तैरिङो माइक थेपाय पलिसि तैरि खायमि हायजे बिनि बागै आं सागलाक दिनै पलिसि नांनाय बरनो बाहायखाय नीति बाय रीति बाय मेचेन्नाय चिनि बररुक जों पलिसि क्लाय जों थामसा दङै बरक बाय लड़ाई मा खायनाय ताकुक्तै बुकुकजों पार्टीनि जारा आं मुनुगो अनेक जागा है जारा पार्टीनि ब्लक लेवल प्रेसिडेंट नायरो बरक तेबो मा खाते नाय ब्लक प्रेसिडेंट थाङै एलाका एलाका मा बेरायनाय एमएलए रक एलाका मा थांनाय एमडीसी रक एलाका मा थां बरक बै कुतुब जागै मानु अब अभिज्ञता फुङाइखाय रां सानजागो बोसा डाक्टर बाय नायजांनानि बेलुरो चिकित्सा खायजांनानि टेक तो तंनाय किन्तु बरक बै जों चालनान कक गिहाय जों बरक बै मा मालायनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड कक मा पिरनाय बुबाग्रा जोंनो तिनि जे message रिवानो I'm sure Bubagra is going to announce few key points for all the warriors जों थिनांगो बाहायखाय मुभमेन्ट खालाय थांनाय आबरं तै बुबाग्रा निश्चय सानाय है बुबाग्रा नुपर विश्वास मानारनाय बनो फान मारनाय तिनि जारा नगो आसुगै अभिमान खायै और प्लेनारि सेशन चलि दं बरक सिवो किन्तु बरक अर फाइया आबो किन्तु बेलाय बेलाय खा दुख नांमानि कक जों दफानि बागै नंखरजाक बरक रक जोंनो केबो याक तलै तिनान कक गया जोंसो पाब्लिक नो साधारण बरनो याक तलै तुयै अर प्लेनारि सेशन तुबनाय जों बरक नानि उचित दायित्व बरक जदि बोखा कय हायखाय नग आसुक दंखाय आबो बेलाय चायांनाय आं गोबां कक सालि आई थिंक इट इज टाइम फॉर सर बिकेर अंकल and then Maharaja will address all of you all गोबां मा जरा दङो आ जरखौ जों कक सानाय किन्तु अम कक थाइजे जों आं गोसार क्लांनान मुसुङो जे त्रिप्रासारक जदि थामसा तंखाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओ इमां शियर मुख थांनाय हायचे आबो केबो कासुइ माय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय त्रिप्रामथाय ब्लक थं ते चिनि तिनी वाकथि रंग देनाय बनो मेरून कलर नि पांजाबी चुमजाक बुबाग्रा कलक आयुक मानै दंथं हायचे हामबाय।